So guys, abre na ang, a grand launch na ang Chongwa Medical Mall. Og there is a fourth floor na ay nindot kina food court sila. Oh, wow. So na St. Martin's Cafe. Oh, mao ni. So this is a cafe ay mga coffee and rice bowls, pero kani St. Martin's nasa di siya marag turo type ba. So a lot of people are eating here. And then napagili sila yung mga branded na restaurants like Sbarro. So kani St. Martin's, so nasa ana mga taas ang linya. And sa Sbarro, if you love pizza and pasta, naasad sila. If you want Korean food, na the Seoul Cafe na nasa like 149 na Korean meal. Of course, there ang Sbarro. Then of course ang Belgian waffles. Oh, kung ganahan kag mga tamis, ay Belgian waffles nagaglingkuranan. O kung ganahan kag takoyaki, there's Taco Queen. Diba? Humot yung Belgian waffles ba? And then there's Ultimate Sandwich Station if you love, you know, anong mga filled na sandwich. Yeah, there of course one of our favorites ang Kufu Fortune Foods. That's sa isla Chongwa, Mandaue. And they offer mga mga Chinese food. Tilawan na nato sila. Oh, diba? May mga siopaw atong lilion din. Oh, lami nilang mga snacks na special siopaw, ilang ngoyong, they have turon, and of course mga sudan. Then they have Painitan Central by Joji's. Oh, di ba? Mga taga Bohol diha. Oh, muna adre na Joji's Painitan Central kung ano mo mga puto bulanghoy, local delicacies. Suman sa pinsapin. Oh, mao na. Oh, daghan kay na dire. Oh. Nan ka mamainit dire na kas Joji's food. Oh, di ba? Hello, wala ito. Oh, mana. Oh, na kanin yun. Oh, mana na. Nasa ni sila branches sa SM City, di ba na? O gatos Bohol ba? Nanis Bohol ba? Oh, ato taga jud mga taga Bohol diha. Hi. Oh, dapat mag-open og Anditas, of course, ng paborito sa Anditas. Oh, di ba mga baked goodies. Then of course, if you love wings, the NY Buffalo Brads. That's James of CDN. Hot wings. And of course, dirita finally. Mano yung bang mga kanan. So na yung mga sockets ba, na yung mga maka-charge ka. Di ba? Makaka-on ka. This is a working cafe. So workspace nila lagi mga sockets. Ano ang view nila diha. Nagaglingkuranan ang view dito ba. Klaro, kana ang view. And of course, napay potato kay mga gagmay stalls rin from Thirsty to Turks to Santino's, Potato Corner, the Lemon Company, ramen na, mao ni ito mga Korean food. Mga ganahan kag Korean na mga noodles, nani sila, affordable ra sad, mga ramyun, o guban pa, o diha, mao na. So this is located at the 4th floor, the sa Chongwa Medical Arts. Plus, they offer free Wi-Fi. Free Wi-Fi. Oh, di ba? Dayon, pwede na ka magpa-check up sa ubang floors mo. Ato si mga doktor. Dire na. So there's Potato Corner, Santino's, Turks. And if you want ice cream, dire tas Miguelitos. Thirsty Juices. So guys, mauna diri sa medical mall ang pwede nyo makaon, pa-check up mo, iguto mo, naaptan mo, nabuhat mo sa inyong resulta. Diri na sa Chongwa Medical Mall sa 4th floor. Diba? And of course, nakani clinics, uguban pa plus mga laboratories, pharmacy, naasan, they have parking, they have also services na drive-thru lang. Pwede na ninyo i-drive-thru. So, check it out. Bisita niya dire. Mare na may sa 5th floor.